Suite à quelques problématiques de l'ordre professionnel, j'ai eu l'occasion ou la chance de rencontrer Madame Naïma Bnani qui m'a accompagnée. Cet accompagnement m'a permis de changer ma façon d'être au travail de manière radicale. Je m'explique quand je dis que ma manière d'être radicale, c'est-à-dire qu'elle m'a permis de mieux cerner, de prendre le recul par rapport à certaines situations. J'étais une boule de nerfs, une boule de stress. Je vibrais de stress. Et j'avais un début, donc j'étais partie voir différents médecins, un début de maladie auto-immune, communément appelée le psoriasis. Suite au travail, quelques séances, quelques exercices, miraculeusement, il n'y a plus rien. Mais vraiment plus rien. Coach Naïma Bnani, c'est une personne qui a changé ma vie, qui a bouleversé mon existence. Grâce à elle, alhamdoulilah, j'ai pu changer beaucoup de croyances parce que parfois on souffre, il y a des gens qui souffrent plusieurs années ou presque parfois même toute leur vie parce que à cause des fausses croyances ou là des choses اللي تربينا عليهم ولا اللي كبرنا عليهم ولا اللي تولدنا لقينا راسنا par défaut كنعيشوهم. Et finalement, le changement de croyance que j'ai vécu avec Coach Naïma Bnani, ça a vraiment changé ma vie vers le mieux sur plusieurs volets. Déjà, premier volet, le sommeil. Le sommeil, j'étais une personne qui n'a pas vraiment bien dormi depuis 3-4 ans. مع الكوتش نعيمة بناني اللي سخر لي الله سبحانه وتعالى في واحد الظروف اللي مريت منها اللي كانت بين قوسين، كانت مزلزله بالنسبه لي ديك الساعه، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل لاله نعيمه استطعت انني نتخطى ديك الظروف وانني نخرج منها قويه، والحمد لله رب العالمين. يعني خدمت معايا على بزاف نتاع الحوايج، يعني كيفاش ان العالم الخارجي ما هو الا ان غوفلي ولا ما هو الا انعكاس على شنو كاين عندنا لداخل. يعني وبديت كنعرف يعني هذا الكون هذا كيفاش كيمشي، القوانين الكونيه كيفاش كتخدم، ويعني ما كايناش شي حاجه غير هكاك، يعني هكاك اوازاغ، يعني دائما كاين سبب لكل حاجه، كاين ليها سبب وكل حاجه يعني كتجي في الوقت ديالها. Aujourd'hui, j'apporte mon témoignage qui est un signe de remerciement à Dr Naïma Bnani qui m'a beaucoup aidé dans des circonstances imprévues et qui m'a apporté son soutien autant sur le plan émotionnel que professionnel. Donc en ce qui me concerne, j'étais dans une période où plein d'événements imprévus qui sont arrivés d'un coup, ça m'a abasourdi, j'étais perdu, j'étais perturbé dans mes pensées. J'étais une personne qui avait des difficultés à se retrouver. J'avais énormément de questions en tête, énormément de choses qui était au fond, pour une vérité, une colère. Je voulais m'exprimer de certaines manières et heureusement, le destin m'a permis de retrouver Coach Naïma Bnani qui m'a guidé vers la voie de la paix. ديما كان عندي مشاكل مع لو كور ديالي. بون ملي كنت شويه صغيره، يعني من الكوليج لتحت كنت كندير بزاف ديال السبور، كنت كنجري بزاف لي زار مارسيو داكشي، فيعني الحمد لله لاطاي ديالي الحمد لله كانت مزيانه، لا سونطي ديالي مزيانه. ملي طلعت لليسي في لي زار مارسيو كان وقع لي واحد لاكسيدون، فظهري كنت بلوكيت. المهم كان خصني بليزيور سيونس دو كيني، ابخي انا يلاه ساليت لا كيني حتى قلت زعما غادي نرجع شي شويه للسبور. اكسيدون دو فواتور، عاوتاني رجعت بظهري برجلي بهذا كان خصني ندوز واحد يعني 3 ans sans sport sans rien. فهادوك لي 3 ans
بديت كنغلط، بداو لي مو ديال الركابيه كيضروني، ظهري، كتافي، عنقي، يعني كلشي بدا كينوض عليا. كنقول زعما مون كور ولا كيشرف، زعما كنحس براسي بحال اوكي انا زعما ديك الساعه شحال عندي من عام، عندي 16 عام، ولكن كنحس بلو كور ديالي ديال شي وحده اللي عندها 80 عام ولا شي حاجه. وكنقول زعما ما يمكنش. انا ديما كنقول مع دابا انا خدامه مع كوتش دكتور بناني، وزعما كتقول ديك القضيه ديال زعما لو كور خصنا نعتنيو به. وواخا يعني كنشوف الناس اللي كيوصلوا 80 90 عام كيكونوا مازال ان سونتي بيان ان فورم وهذا، وكنقول انا بغيت نكون بحالهم. وكنقول اوكي زعما كي غنقدر نخدم على هذا الشيء. فمشيت رجعت عاوتاني عند دكتور كوتش بناني، قلت لها عافاك راه شنو كيضرني وهذا، خصني ندير شي حاجه. باسكو بحال ما بقيتش ماشي بحال، ولكن فريمون ما كنتش حامله لو كور ديالي في ديك تقريبا واحد 3 سنين ولا 4 سنين وانا je me sens pas confortable في le corps ديالي. Donc alhamdoulilah, j'ai retrouvé mon sommeil alors que j'avais essayé plein de choses. Grâce à quelques séances avec coach Naïma Bennani, j'ai pu retrouver mon sommeil alhamdoulilah que j'avais perdu depuis 3-4 années. Donc je dors mieux alhamdoulilah. J'ai installé la méditation parce qu'elle suit plusieurs groupes, la méditation et le développement personnel alhamdoulilah. Donc j'ai installé plusieurs rituels dans ma vie grâce à elle. Elle nous donne des exercices, elle nous coach au quotidien, mis à part les séances en privé. Donc la vie est meilleure, la vie est plus fluide, la vie est plus douce avec les nôtres, avec les proches, avec les voisins, avec le travail, avec les enfants, avec le mari, avec tout le monde. Et tout ça en changeant nos croyances, notre manière de voir les choses, notre perception des choses. Et franchement, je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle fait pour moi, pour l'humanité en général. Et j'encourage vraiment tous les gens qui souffrent d'aller voir les coachs ou aller voir coach Naïma Bennani parce que franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que on bascule de la souffrance au bonheur. Ce travail sur soi a eu un impact direct sur l'ensemble de mes relations professionnelles, mais aussi mes relations personnelles, en travaillant sur moi-même, cela a forcément impacté ma vie privée, même si l'objectif au début était plutôt de l'ordre professionnel. J'ai goûté à ce bonheur de vivre le moment présent, que je vis pleinement. Que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit avec ma fille. ملي بديت كنخدم مع الاستاذه نعيمه يعني كان صعيب عليا كيفاش انني ملي كتقول لي خدمي على راسك و يفو براتيكي لو باردون يعني ان الاخر يعني راه ما داير والو، راه انت اللي دايره كلشي. كان صعيب بزاف بزاف بزاف، ولكن يعني الحمد لله رب العالمين يعني استطعت avec le travail sur soi انني نتخطى ديك المرحله اللي كانت عندي، يعني ولا الحمد لله رب العالمين ولا تتبان لي الحياه سهله، وما بقاش كيبان لي دابا في الحياه بان كاين هناك مشكله. لان حتى الافكار وليت كنكون رده بالي الافكار، رده بالي شنو كيدوز قدامي. كانت تقول لنا دائما الاستاذه نعيمه بان الافكار كيدوزوا قدامكم راه غير الكون كيصيفطهم لكم، لا راهم غير دايزين سو اون باساج. بوركوا علاش كتشدوا فيهم؟ ما تشدوش في الافكار، خليهم يدوزوا، ما تقبضش ديك الفكره. راه انت اللي كتحييها ما دمتي كتفكر فيها وما دمتي كتقبلها، اذا انت اللي كتعطيها طاقه، انت اللي كتخلقها في الوجود. ويعني الحمد لله رب العالمين يعني ولات تتبان الحياه كتبان جميله مع الشكر مع الامتنان مع حتى كتولي فيك واحد، كتولي بحال مسير، ما كتبقاش مخير، كتولي مسير من عند الله سبحانه وتعالى. كتولي داك التسليم من الله سبحانه وتعالى وانت مطمئن بان يعني كتوصل لواحد المرحله بان كل شيء مرحبا باللي كان ومرحبا باللي جاي، يعني كتكون اون بي، tu اون بي، يعني اي حاجه دازت كتخليها تدوز وكتخليها تكون كيف ما بغات تكون، كتسمح ليها تدوز وراها غاده. ويعني وخاصنا يعني نكونوا يعني نكونوا في امان. Heureusement, grâce aux efforts et à l'aide de la méditation
que j'ai pu apprendre à faire avec coach Naïma Bnani, ça m'a permis de transformer cette montagne en une simple petite étape. Au départ, je portais une montagne et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis sur la montagne, je vois l'horizon, j'arrive à voir clair, j'arrive à mieux comprendre les choses, à mieux les gérer. L'impact des situations est devenu passif, pas progressif. J'avoue qu'à un certain moment, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à me retrouver moi-même. Comme on dit, d'un seul coup, j'ai pris un coup de vieux alors que je suis encore jeune. Et grâce à certaines méthodes, à une énergie que Madame Bnani m'a transmise, j'ai pu ouvrir les yeux sur pas mal de choses. On a pu remonter à des années de passé et découvrir que la plupart des événements que moi-même je considérais ou que nous considérons comme négatifs sont le début du positif. Et aujourd'hui, tout ce qui arrive, tout ce qui est lié à notre destin, ou à mon destin à moi, je le vois comme la préparation d'un événement positif. Donc, on peut dire qu'on est plus solide, plus croyant en Dieu et plus fort. فصافي ما بقيتش حامله مشيت عند دكتور بلاني قلت لها ايكوت راه شنو خصني دي تكنيك دو غيريزون خصني دي تكنيك باش انني نولي عاوتاني كنرضى على الجسم ديالي فان ان طون ريكور الحمد لله خدمت معاها وبديت كنرقاق بديت كنشوف لو كور ديالي في المرايه وكنقول الحمد لله على هذا لو كور يعني في الاول سي فري كنت مازال زعما غليظه مازال زعما سيتي لو ميم كور ولكن انا النظره ديالي ليه كانت تبدلات وان فوا بدات بهذيك النظره اللي كتبدل ومن بعد حتى الحمد لله لو كور ديالي حتى هو ولا كيستجيب ليا. J'ai beaucoup de gratitude au divin Sidi Rabbi. Merci beaucoup d'avoir mis Madame Naïma sur mon chemin. Merci beaucoup Naïma de m'avoir appris ce qu'était la vie, ce que c'était que le moment présent et de me remettre sur le droit chemin. Quand de temps en temps je commence à m'égarer, tu me remets dans le droit chemin. Beaucoup de gratitude. Après la formation qu'elle nous a fait, formation du jeûne de Ramadan, bon, comme tout être égaré, j'avais une fausse croyance que le jeûne, c'est la fatigue, c'est le mal de tête, alors que finalement j'ai pu vraiment changer cette croyance. Maintenant je jeûne, même après Ramadan, et je suis pleine d'énergie, je fais du sport, je travaille, je bouge, je marche. J'ai installé même un rituel après Ramadan. D'ailleurs, après la formation de Ramadan, j'ai pu perdre plusieurs kilos. J'étais pleine d'énergie, j'étais bien, j'étais plus légère, j'étais comme un oiseau. Merci coach Naïma Bnani. الحمد لله كنشكر من هذا المنبر كنشكر الكوتش لاله نعيمه اللي فريمون انا نقدر نقول عليها بانها طاقه نورانيه ما شاء الله عليها. حنا ديما تنقولوا بان الانسان ملبوس بالجن، انا نقدر نقول بان هذا الانسان ملبوس بملك، انا كنقولها يعني لابسه ملك لانها طاقتها ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها نورانيه وجميله جدا وكتستعن بالله سبحانه وتعالى وعندها دي مانيير اللي فريمون يعني قويين وانا كنشكرها بزاف. حياتي ولات شنقول لك جميله الحمد لله رب العالمين. يعني نقدر نقول بانني جو ريبوز اون بي ولا جو باني دون لا بي كيف ما كنقول، يعني اسبح في الامان. اللهم لك الحمد. كيدوزوا مشاكل كيدوزوا حوايج عندنا في الحياه لانها ديما من طبع الحياه حنا كنتقبلوا الزوينه وكنتقبلوا الخايبه. كيف ما كناخذوا الزوينه كناخذوا الخايبه، ولكن الحمد لله رب العالمين نقدر نقول بانني ما نقولش وصلت غدا في الطريق، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني كنحس براسي بان نفسي هدات وبانني سور لا بون فوا والحمد لله. يعني لابي هذه احسن حاجه ولا اغلى حاجه يمكن الانسان يوصل لها في الحياه نتاعو.
يعني يقدر الانسان يكون عنده الفلوس، يقدر يكون عنده الوظيفه، يقدر يكون عنده هذا، ولكن ملي كتكون عنده لا بي انتيريور راه فريمون كلشي كيجي ليه، كلشي كيجي ليه، كيولي شي حاجه زوينه، لا في الريلاسيونيل، لا في العمل، لا في مع راسو هو، لان كلشي عندنا لداخل، كلشي كاين لداخل. وشكرا لاله نعيمه، شكرا بزاف، جو تام، ويعني يعني شنقول لك، جزاك الله عنا كل الخير، والحمد لله انك في العالم ديالنا، ويعني شنقول لك، الله يعاونك في هذه المسيره ديالك، والله يسهل لك يعني انك نقدتي ناس، ويعني وساعدتيني انا، خديتي بيديا، خرجتيني كيف ما كنقول من الظلام للنور، وشكرا شكرا شكرا. Parce qu'elle nous fait transmettre un certain savoir qui nous manque, un savoir peut-être qu'on ne l'aperçoit pas. À un certain moment, je peux dire que je vivais la vie sans la savourer. Certains événements passaient devant moi et je ne voyais pas leur valeur, je ne dégustais pas les moments. Aujourd'hui, j'essaie encore, et ça s'améliore, de savourer le moment, de le vivre, de ne plus penser à comment ni pourquoi, mais être moi, mon enveloppe corporelle, je la porte, mais mon esprit est plus propre qu'avant, et donc la légèreté, elle est là. Voilà. Donc je remercie Madame Bnani. C'est difficile de résumer une expérience en quelques mots, mais le plus important, c'est qu'on peut sortir avec le sourire et le garder. Donc الحمد لله merci دكتور بناني صراحة merci حتى moi même حيت je me suis pris en charge الحمد لله.